May gala kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pitsa 28 na gyud ni buwan sa Abril ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini na usab ang inyong kabrad KSR Kanginan Nonoy B. Mudapit usab kaniya may galas papagiguban kanako sud sa usa ka oras. Magisgot sa mga mahindunanong butang og managbagat usab sa kanginan kay mo ni ang venue diin kita managhisgot magtuon sa mga importanteng butang nga gibilin sa Ginoo nga ni kanato aron kita masayod unsaon pagkinabuhing Kristohanon og labaw sa tanan unsaon pag-angkon sa kinabuhing dayon nga gisaad ni Hesus Kristo. Ato siyang pasalamatan karon butaga nga ato labaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og laing adlaw. Bisan pa og dunay mga pagulan-ulan nga masinati kay epekto sa gitawag may galag low pressure area. Amo na ang kahimtang sa dagan sa panahon karon. Dunay low pressure area nga sumapas pag-asa kaghapon sa alas 3 ang taknas kapunon. Ana kini mahimutang sa 180 kilometros sa southeast Zamboanga City. O unya gipakusog nini ang gitawag og intertropical convergence zone nga makaapektar sa Southern Luzon, Visayas ug inguman dinhi sa Mindanao. Unya kuyog po niya na ang easterlies og localized thunderstorm sa ubang bahin sa Pilipinas. Munang dunay kasarangan ngadto sa kusog nga mga pag-ulan unya gipahimangnuan sa pag-asa nga posible nga moresulta sa mga pagdahili o pagbaha tungod sa kusog nga pag-ulan nga matagamtaman, no? Ana ba so ato siyang gipasalamatan. Unsa may pasalamatan nato kasagara kita mga tawo may gala ani man gini atong kinaya. Magpasalamat tag dunay mga panalangin sa Ginoo ihatag. Kanang panalangin material mingon nga panalangin ni kay naay kwarta ni abot, di ba? Panalangin. Pero wa ta masayod may gala nga importante ang espirituhanong panalangin. Unsa man mga espirituhanong panalangin? Kita karon gitagaan og laing adlaw, lain nga kinabuhi kay matag adlaw bagong kinabuhi. Espirituhanong panalangin kana. Maayong panglawas, di ba na espirituhanong panalangin? Di ba? O kanang panahon nga imbis moapil tas panagtigom, di ta moapil, moabsenta ngano, mangyawat ta kay dunay trabaho nga naghulat. Abi ninyo makaigsunan, kanang imong income yan ang adlaw, imong gipili kay labaw pas Ginoo, mo na bitaw nga unsa man nga klase nga gugma imo ipakita sa Ginoo nga di man siya makita. Nga ang sukdanan, pakita ka gugma sa imong silingan, labaw sa imong kaugalingon. Unya karon, imong gipili ang mga butang nga nangiyawat ka sa imong abot niya ng adlaw. Pero ang panalangin nga ihatag sa Ginoo hilabihang dakua. Kana lang pagbaton may galag maayong panglawas. Kay kana mong imong income, wala rana. Kulang rana, di nakabastan may gala sa balatian nga mo dangat kanimo mga balatian nga wala gyud kaayuhan. Tanawa karon, naay mga tawo nga nagbaton may galag balatian. Gani nananghid na nga mawa og usa ka tuig kay magpatambal sa gawas sa nasod. Pero ngano man na nga ang balatian niya wa man gimatangtang, naa nagpabilin, hantod nagniwang na lang. Ngano man nagpabilin nga balatian tungod kay ang ilang kasing-kasing dili man makapasaylo. Kanunay lang nagdumot. Nagdumot sila mga kontras politikal. Lisod kayo na, oy, pag hinulsol na, ingon si Kristo, pag hinulsol na mo, ana ba, no? Ate pa kadiyot. Mingan sa tag may buntag sa atong tanan nga mga sukintik paminausod sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni atong dakbayan. Dili lang din sa dakbayan sa Iligan, lakip na sa atong sikbit nga mga dapit. Gani mi arangkada karong buntaga sayo kay nga buntag. Sila si Ma'am Lia Lambirang, si Ma'am Lia Rosa Itagon Sanchez. Good morning. Si Ma'am Ging Adubas, may buntag diha ni Brad Joel Tagalogin Quaresma. May buntag nimo diha Brad. Good morning. Ingon niya, good morning diha Brad Noy. Naghulat ko nimo kay maminaw na pud ko og mga pulong sa Ginoo. Advance happy birthday nako Brad Noy karong Miwan Joel Quaresma Gango Usami City. Advance happy birthday nimo diha Brad Joel. Og kana nagpaila lang gyud nga basta ganahan gani maminaw sa pulong sa Ginoo. Nagpasabot kana nga ang balang espiritu naglihok. Ingunana pud ko. Ingunana pud ko. Kay ang kinaya sa tao, di man ginaganahag pulong sa Ginoo. Pero sa dihang imong tagaan siya og pagtagad, imo siyang paminahon, ang balaang espiritu maghatag kanato pagpanabot. Mauna ang sukdanan nga,
ang balaang espiritu naglihok kani kanato. Nga naman, kay ang kaluwasan may kana bitong ang pagpuyo nga pagkamatarong ining kalibutana, dili man na nga diha dayon, di ba? Ang kaluwasan may gala insigida, pero ang pagtubong Kristohanon dili na overnight, kundili hangtod nga mamatured ka ba, patubuon ka, pareho sa gamayng bata. Ang gamayng bata may gala diretso day na nga makamatkon may gala og buot. Gikan sa pagkahimugso, di gyud na. O patubuon pa gyud na. Kinahanglan pa nagpatutuyon og gatas. Mao gyapon na. Mo na gitudlo may galan sa pulong sa Ginoo nga diin si Peter niingon siya, milk of the word alang sa mga bagong Kristohanon. Mo nang kinahanglang patubuon. Nabitaw nga nang bago pa bitaw tang Kristohanon na may mga butang nga atras abante ta, di ba? Sa panahon may galating simba, di ta mo simba. Nga naman, gamay ra kaig bikil. Ang nawala ang medyas kay gitangag sa itoy, di na dayon mo simba. Ingon na may galatong kinaya nga naman. Bata pa man ta. Nagkinahanglan pa ta og pagpatubo sa gata sa pulong. Mo nang na. So no, may buntag diha ni Ma'am Lia Lambirang, ingon niya may buntag Brad Noy og sa tanan. Okay, salamat. Og palhuna namong tanan kay ipadayon nato atong nahisgutan kagahapon. Ang atong nahisgutan mao man ang the Church of the Bible. Atong nasayran nga ang church may gala nga gitukod ni Kristo dili literal, di ba? Makita nato may gala kanang giingon diha sa Matthew chapter 16 verse number 18, kay mao ni ang giangkon sa halos tanang religion sa kalibutan nga sila ni, di ba? Kini may gala nagpasabot, giingon na dinhi og sa aton natunan kagahapon, tinuod nga naay gitukod si Kristo, pero dili literal nga religion, denominasyon o organisasyon, kundili gitukod sa espirituhanong kahimtang, espirituhanong aspito. Sa espirituhanong aspito kay kun imo nang tan-awon bitaw, kanang giingon diha nga and the gates of hell shall not prevail against it. Naabaday relihiyon nga makapugong mahigala or makabuntog sa giingon nga kamatayon. Or naabay religion nga literal nga makabuntog mahigala og gahom sa impyerno. Naaday. Di ba wala? So kini siya espirituhanong aspeto. Nga si Kristo nagkanayon iyang gitukod, ang gitukod niya mao ang iyang gitanyag nga maayong balita. Kutob sa mga musalig mutuo sa maayong balita nga mao si Kristo, ang anak sa Dios, bisan ang gahom sa impyerno dili na makabuntog. Munay lig-ong pasalig sa Dios kinabuhing dayon na preserbar atong espirituhanong kahimtang nga dili na mahiagom ngadto sa kasakitang dayon, which is impyerno, di ba? Mo na may gala kay kun atong tan-awon bitaw, ingon may gala ang Mark. Arita sa Mark. Tanaw na to ang Mark. Unsa man ing ingon sa Mark? Mark chapter 1 verse number 1. Ingon diha, the beginning of the gospel. Ang sinugdan sa maayong balita of Jesus Christ, the Son of God. The Son of God. Unsa may yang giingon sa verse number 17. Verse number 17. Ingon siya si Kristo. And Jesus said unto them, giingnan sila, come ye after me, and I will make you. Kisa man ni giingnan ani. Pero sa 15, matras tagamay. 15, ang giingon ni Kristo. And seeing the time is fulfilled. Og nagaingon ang panahon, natuma na. Natuma na ha. Ingon niya, and the kingdom of God is at hand. Nagiskot may gala og gingarian sa Dios naa sa haduol na. Ang gingarian sa Dios haduol na. Haduol na gyud ka ang gingarian sa Dios ang nagpasabot may gala nga kinabuhing dayon. Pamilya sa Dios. Mahimutang masakop sa pamilya sa Dios. Muna ingon niya, and seeing the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Sunod, repent ye and believe the gospel. Diba? Unsa may tuhuan
Di ba? Ang pulong, ang word nga pagtuo, hilabihan kadako og papel sa atong espirituhanong aspeto. Ang pulong pagtuo, dili kay pagtuo nga gikan sa atong kagalingon, kundi ang pagtuo nato nasandig diha sa pulong. Tuhuan nato ang gospel. Kay kana mao na ang gahom sa Dios sa kaluwasan sa matag usa. Na si Kristo may gala nagsulti biya og nagaingon ang panahon na tuma na og ang gingharian sa Dios haduol na. Pag hinulsol kamo. Ngano maghinulsol man ta? Kinahanglan gyud ta maghinulsol. Unsa man nga klase nga paghinulsol? Hinulsol na to nga kita palahubog kayo. Di ba? Ingon ana ba nga hinulsol? Ang paghinulsol may gala iliso nato atong panghunahuna, atong pamalandungan nga ang maayong balita ni Kristo mao ang kinabuhing dayon. Mao na nga doktrina ni Kristo nga iyang gitukod, espirituhanong pagtukod sa iyang doctrine of salvation, pagtulunan sa kaluwasan. Mao na nga bisag unsaon may gala nga religion kung maminaw ka, kung maghiskot nga ni kaluwasan, di yun nila mapabarog. Kay unsa man ang kaluwasan nga ilang gibasihan? Ang kaluwasan ilang gibase sa pagkamatarong physical. Dili man gud na. Kay sa atong physical nga kahimtang walay matarong, wala bisan usa. Kung aton ning dawaton may gala ang may balita ni Kristo na preserbar ang atong espirituhanong aspeto. Meaning, gitagaan ta og kinabuhing dayon. Di ba nimo dawaton? Kinsay makaangkon ang atong kalag. Mao nang naikalipay. Mao nang tinuod nga RIP. Di ba nailapida? Gibutang RIP? Ngano man na? Tinuod na nga kalinawng dayon ang mabatunan sa usa ka tawo nga midawat misalig kang Kristo. Busa karon ang ayantang maghinulsol. Hinulsulan nato nga si Kristo mao ang kinabuhing dayon. Mo na nga klase nga hinulsol. Di ba? Ingon man si Kristo. Na ingon niya siya gani ang nagsulti, haduol na. Ang panahon natuma na ug ang gingharian sa Dios haduol na. Haduol gyud. Kay kung imo hunaw-hunaon may gala, pila ra man kadangaw ang kaluwasan. Pila ra man kadangaw ang kinabuhing dayon. Mo nang hinulsol. Isugid nato nga si Kristo mao ang bugtong anak sa Dios. Siya ang maayong balita. Kaya kinabuhing dayon mao man si Kristo. So kita makasasala gyud. Tungod sa atong pagka makasasala nagkinahanglan ta og Kristo. Dili kita mubayad sa atong sala kay gibayaran na sa Dios. Kita igo lang mo dawat, di ba? Igo lang mo hinulsol. Magunahuna nga oy, mao din na. Mao gyud. Atong balikan may gala ang Matthew chapter 16 verse number 18. Hinaot nga unta kini ba nga ato masabtan kay ang uban nahimo nga kung magtanaw ka sa mga debate, kining debate gyud pinakagarboso. Ngano man na? Garboso ang debate kay unsay kay kuan man na sinukdanay man na sa abilidad. Abilidad may gala silang utok pero sa tinuod may gala silang kasing-kasing, wa sila mobati og gugma silang sikataw. Kaya ang tinuod nga ni bati og gugma silang sikataw, ilang isang yaw may balita. Ang may balita ba makapakigdebate ba? Dili man. Tanawa ra guna nagdebate, di ba bastos kayo manulti? Bastos. Unsa kinsa man na? Kinsa man ang espiritu ang nagdominar nila? Nagiwihiwi pa, di ba? Onya diha ra man sila kutob nga miingon dayon ingon si Kristo, and I say also unto thee that thou art Peter. So gatukod si Kristo. Ang gitukod daw ni Kristo maong religion nga si Peter may ulo. Dili man si Peter may ulo. Ang ulo ana si Kristo. And upon this rock, kanang rock di si Kristo manguna, and I will build my church. Kini siya akong usbon. Kining gitukod ni Kristo, dili ni literal nga religion, kundi sa mga espirituhanong aspeto. Nga bisan ang ganghaan sa impyerno, dili makabuntog niini. Naabaday makabuntog, mahigala nga gahom sa impyerno nga kung ang tao gitagaan ang kinabuhing dayon, o dili naman makaangkon mahigala sa kasakitang dayon. Meaning, dili na maadto sa impyerno. Mao na may galang giingon ni Kristo
Kay kamatuoran niya na John 3:18. Subay giingon diha ni Kristo, John 3:18. Na ingon ni Kristo katong mga nito, he that believeth on him is not condemned. Katong mga tao nga midawat sa maayong balita, dili na mahinukman sa silot, is not condemned, but he that believeth not. O katong mga dili matinuon, o katong mga naghupot og kaluwasan nga lahi nga kaluwasan, di ba? Dili kang Kristo. Unsay giingon? Wala ka nagtuo nga si Kristo mao ang kinabuhing dayon. Is condemned already. Gihukman na ka. Because he hath not believed in the name of the only begotten of the Son, begotten Son of God. So mao na, muna ingon niya sa Mark 1:1 nga ang sinugdan sa maayong balita, si Kristo ang bugtong anak sa Dios. Di ba? Ana ra ka simple. So mo na nga tanan nga naghupot ni ana nga doktrina kaluwasan nga naa ni Kristo kinabuhing dayon, gitawag og lawas ni Kristo. Ang atong gibiyaan kagahapon dito naman ta sa Ephesians chapter 5 verse number 23. Mo nang giingon diha kini ha. Kuan gyud lunsay nga kanang interpretasyon sa Biblia mismo. Ang Biblia mismo maoy nag-interpret, dili ako. Igo lang kung nibasa, di ba? O kay wala may private interpretation ini. Mo man giingon sa pulong sa Ginoo, bisan gani pagkuha og bisag usa lang ka period. Di ba dili na gitugot sa Ginoo? Kama period kun imo nang kuhaon, dako kag tulubagon sa Dios. Mo nang naa. So dili ta magakuha niya na og kana nga interpretasyon iyahan na sa Biblia. Dili ato wala po tay opinion nga ipagawas niya na. Di ba lahi nang sa debate kay ilaha man ang kaugaling opinion base sa ilang ka bright eyes. Ephesians chapter 5 verse number 23. Okay, manimbaso pag yun mangugat nga si Kristo anak sa Dios tinuod. Pero si Kristo dili Dios. Mo na si Kristo tao, tinuod gyud na. Si Kristo tao gyud. Kini may gala mo tuo gyud ta nga si Kristo tao 100%. Pero at sa iyang pagkamisaya, sa iyang pagka-Dios, 100% pod. Ang uban kay dili man kay maduha na kuno ang Dios. Si Kristo na biya ni sulti, I and my Father are one. Simple ra kayo. Tuhuan na to nga si Kristo o ang iyang amahan isa ra. Kay si Kristo may nisulti na mamakak na si Kristo, bakakon na si Kristo. Nabi na diha John chapter 10 verse number 30. I and my Father are one. Unsa pa may atong lalisan? Makiglalis pa man gyud ta ana. Kita raman mga tao may galamoy nangita og lusot kay ngano? Ato manggong i-insist ato manggong supakon nga si Kristo dili Dios. Mao maguna. Mutuo ta nga si Kristo manluluwas, pero dili mutuo nga si Kristo Dios pod. Di ba? Kay ngano man na? Nga kung dili ta mutuo nga si Kristo mao ang Ginoo kahimayaan sa amahan, wala gi maangkon may gala nga kinabuhing dayon kay si Kristo mao man ang kahimayaan sa amahan. So dirita may gala sa Efeso kapitulo 5 versikulo 23. Magpadayon ta may gala kay mao ni ang giingon dinhi nga gihulagway may gala nga samas magtiayon. For the husband is the head of the wife. Even as Christ. Bisan si Kristo mao ang ulo sa church. Kinsa ning church? Katong magrupos mga tawo nga naghupot og doktrinas kaluwasan nga ang sukaranan mao si Kristo. And He is the Savior of the body. Kinsa may muluwas nimo kung dili ka mosalig ni Kristo? Panalitan, Buddhism. Unsa may ilahang bugat nga rason nga makumbinsi nila ang tao nga pasudlon sa Buddhism? Naabay kinabuhing dayon nga gitanyag? Naaba?
sa mga bisan unsa nga klase nga religion nga moangkon pa nga kanang ilang religion gitukod gayod dito sa Jerusalem nga gitukod ni Kristo, pero naabay gitanya nga kinabuhing dayon? Wala. Kung wala, wala sila tinuod nga nagdawat ti Kristo, nagpasigarbo lang sila silang religion. Napay mga born again, moangkon born again. Unsa may na born again ninyo? Tinuod mo nga naka-experience o paghinulsol, mingon born again. Unsa may na born again? Religion ra day mo na born again, kay born again Christian daw sila. Born again Christian? Religion na? Mga kaigsunan, inya mukot dahin og John 3:3 o John 3:7 o John 3:5. You must be born. Ye must be born again. Si Kristo nagsulti, giingnan niya si Nicodemo. Ang pagka-born again diha espirituhanon, atong kahimtang espirituhanon, dili na siya relihiyon. So direta sa ingon ni Kristo, ingon si Apostol Pablo di ay, kini usa ka testimony. Testimony sa usa ka Pariseo, kini tuhuan ginato ni. 101% tuhuan ginako ni kay Pariseo bi ni, abogado si Apostol Pablo. Di ba kahibaw man tag unsay kinaya sa Pariseo, unsay kinaya sa mga eskriba, Saduseo? Pero si Apostol Pablo naghinulsol og nahimo siyang apostoles ni Kristo. Di ba? Mo nang ingon niya, kay ang bana mao ang ulo sa asawa, bisan sa samang paagi nga si Kristo mao ang ulo sa grupo sa mga Kristohanon nga naghupot og doktrina sa kaluwasan, ug siya mao ang manluluwas sa lawas. Adunay usa lamang kalawas. Mo nang gipasundayag mahigala sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 4. Dunay usa ka lawas. Adunay usa ka lawas og usa ka espiritu, maingon nga kamo gitawag diha sa usa ka paglaom sa inyong pagtawag. Okay. Kay kung dili ta mo dawat mahigala sa maayong balita, dili ta mahimong tinawag. Kutob mahigala sa nidawat, nahimong tinawag. Ang usa ka lawas mao ang usa ka church. Munang ingon mahigala sa Colossians. Colossians chapter 1 verse number 18. Diha nato makita ingon din and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Kinsa man na? Si Kristo, that in all things he might have preeminence. Og siya mao ang ulo sa lawas. Ang church, kinsa mao ang sinugdan, ang panganay gikan sa mga patay. Aron diha sa tanang mga butang siya makabaton sa pagkabanhaw. Kana bitawng literal nga baptism, kana tusmod kas tubig ba, pagpakita man na sa mga tao, meaning nagpa-identify ka nga Kristohano na. Ang buot pasabot nga imo ang gipamatud-an sa mga tao nga nagbag-o ka, naghinulsol ka, di ba? Musunod ka sa pagka-Kristohanon, di ba? Ilubong ka o itusmod ka, itunlod ka sa tubig. Kana nagpakita nga ang kamatayon ni Kristo, hulagway na siya sa kamatayon ni Kristo dayong pagkabanhaw. Meaning sa atong espirituhanong aspito, ang atong dautan nga mga gawi ato pod nga ilubong. O kita nabanhaw na sa bag-ong binuhat. Mo na ibot pasabot ana. Mo nang naay baptism. So diha na. Dayon ingon din sa ikaduha, mote number 1, the church is mao ang lawas ni Kristo na pamatud-an. Ikaduha, the household of God. The word house is the word house in the Bible suggests family. Pamilya. Pamilya ba? Dili ka ng literal nga house, kundi ang sa Biblia manggod ang pamilya na siya. Kini makatabang kanato sa pagsabot nga ang church mao ang pamilya sa Dios. Sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Ato na mabasa diha. Unang Timoteo, 1 Timothy chapter 3 verse number 15. Sabay giingon di Apollos Ginoo. Ato makita, but if atari long that thou mayest know how thou oughtest
to believe thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Muna gingon may galas pulong sa Ginoo. Apan kung ako malangan, kung ako malangan, aron ikaw masayod sa unsang paagi nga ikaw kinahanglan nga maggawi sa imong kaugalingon diha sa panimalay sa Dios. Magagawi diha sa panimalay sa Dios nga mao ang church sa buhi nga Dios. Pundok sa buhi nga Dios. Or grupo. O di ba? Ana man na siya. Ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Di ba? Ang Dios mao ang amahan og kita iyang mga anak. Di ba? Di ba ta malipay nga humantan nakasabot may galas kaluwasan, gitagaan taw kay gayunan nga katungod nga mahimong anak sa Dios. O karon ang Dios mao ang amahan og kita ang iyang mga anak. Kutob sa mga nagdawat ni Kristo nga iyang bugtong personal manluluwas, mao nang dili magmatter mahigala og unsa ba ang imuhang nationality. Wala man nagisgutan diha. Wala man nagipili. Mao bitaw na nga ingon mahigala si Apostol Pablo nga kun atong atuon ang Romans chapter 1 verse number 16. Kanang giingon diha may gala nga ingon diha si Apostol Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Wala niya gikaulaw ang may balita ni Kristo. Kaya nga naman, iyang nakita o iyang nahilusulan o iyang napamalandungan, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Mo na nga iyang gituan, iyang gisalikway ang iyang pagkaparisyo, iyang gisalikway ang iyang pagkadungganon nga tao. Wala niya ibali, wala niya igsapayan nga sawayon siya sa mga kaubang Fariseo. Basta ang importante nga nadawat niya na ang kunan niya ang kaluwasan diha ni Kristo. Mayong balita. Asa man ang kaluwasan gihatag sa Ginoo? Una sa mga Hudiyo o ngadto sa mga Griego. Apil ta. Ang kaluwasan gihatag sa Ginoo patas. Gikan sa mga Hudiyo padulong sa Griego. So wala na naghisgot may galag nationality. Di ba? Tanan na. Tanan. Nga modawat niya. Pero kung di ka modawat, imo nang kaugalingong desisyon. Isip-isip gyud ka kay mintras buhi pang tao, may panahon pa. Pero kung mamatay na kita, kinatong physical nga kahimtang, asa man ka mo nang papilion ta ba kung pangutanon ta asa man ta. Makaangkon sa isa ka kamatayon, dayon dunay kinabuhing dayon, or duha ka kamatayon imong maangkon. Unang kamatayon physically, ikaduhang kamatayon spiritually. Kay wala ka manumbaling sa imong espirituanong kahimtang, gitanyag na sa Ginoo ang kinabuhing dayon, wa nimo dawata. Arita may gala sa Galatians chapter 3. Kay kita gitawag may galag anak. Kutob sa mga midawat kang Kristo, gitawag og anak sa Dios. Sa ato pa katong mga wala pa nagdawat ni Kristo, wala pa nagka-experience o paghinulsol, pagdawat ni Kristo, dili pa matawag nga anak sa Dios. Pamalandungan na ito may gala, mataghigda na ito panahon sa gabi. Lord, kung karon ra ka ako taman, Lord, no? Sa akong pagkatulog karon ba? Wa man kumasayon, makamata ba ko ugma? Lord, kung kaon ko nimo karon, asa ka ako paingon? Diba? Akong kalag, asa man, wa ka na balaka na. Unta, moabot may gala ang kabalaka ba? Galatia chapter 3, verse number 26. Ang giingon din ni may gala sa pulong sa Ginoo. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Dili na basta-basta may galang faith, kabugal-bugalan man nila ang uban. Kani kunong ingno nila, oy kamo mga baptist ba, pagtuo lang ng inyo, luwas na. Mga kaigsunan diya, ang pagtuo, kana manggong muingon ana, ang pagtuo nga naa nila, pagtuo maguna silang kaugalingon. Dili manggod, kay ang pagtuo may galang nga ato ang kunon, pagtuo na ni Hesus Kristo. Ang pagkamatarong ni Hesus Kristo ba, mao na atong giangkon, mao na nga pagtuo. Nga gitisok, gitanom, gitukod di sa atong kasing-kasing. Di ba?
Dili pwede may gala nga kana pagtuo, kanang moingon nga pagtuo lang ng inyo, luwas na. Kana nga pagtuo may gala intellectual lang na. Kutob lang sa panghunahuna, ingon bitaw si Kristo, higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag, tibok nimong hunahuna, kay langkob maguna. Ang kalag may gala na emosyon. Ang kalag may gala na hunahuna. Ang kalag may gala na ipagbati. Mao na ang kinatibok ang kalag. Mao na ang ingon siya, higugma ang Dios sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong kasing-kasing. Wala man sa moingon nga higugma ang Dios sa tibok nimong lawas. Wala man, kay physical man na. So sa espirituhanong kahimtang, naa diha ang emosyon, naa diha ang hunahuna, naa diha ang pagbati. Di ba? So muna na ha, ingon diha sa Galatians. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Gikinahanglan may gala ang pagtuo nato diha kang Kristo nga siya ang bugtong anak sa Dios. Di ba? Sa verse number 27, kay kung dili ta mo dawat niya na may gala nga kamaturan, magpabilin ta sa atong pagka-Buddhism, magpabilin ta sa atong pagkapagano, alao ta. Wala tay kinabuhing dayon nga maangkon. Mamatay ta may gala nga butangan tag lapida dako kayo RIP, pangadjian pa gyud, pero walay kalinaw, tinuod nga kalinaw nga naangkon. Wala man tay relasyon ni Kristo, kini pagpakigrelasyon man. 27, ingon niya, for as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Di ba? Kay ingon sa kadaghan kaninyo nga gibaptismuhan ngadto ni Kristo, nagsulob na ni Kristo. Hinumdumi ha? Dunay tulo ka baptism. Kining baptism ni Kristo, baptism sa espirituhano ni. Walay makakuha ani, iyahan gyud ni sa Dios. Mao nang sadyang naghinulsol ka ni dawat ka ni Kristo, gitagaan kag pagpanabot, gibautismuhan ka sa Espiritu Santo. Dili na siya kanang tubig, kay duha man ni ka at tulo man ni ka klaseng baptismo dinhi, ingon sa Bible. Dunay baptism sa kalayo, kainit. Kanang baptism sa kalayo, kanang baptism sa Espiritu, iyan na sa Dios. Dili na to Ang kang Juan, mawita nang gipasabot ni Juan, ako nagbautismo sa tubig, literal nga tubig. Pero ang magbautismo sa Espiritu, ang Dios. Mawita na nga, sadyang sultian ta, kung maminaw lang ta may gala, sultian ta kabahin sa kaluwasan, kinabuhing dayon nga gitanyag ni Kristo, mayong balita, kung sultian ta niya na, masabtan yun nato na. Kaya ato mang sugdon primero nga kita makasasala gyud ta. Sa atong pagkatao ning kalibutan na makasasala gyud ta. Dili kita kalimod ana. Kaya ang pulong sa Ginoo niingon man, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So unsa may atong buhaton? So atong hinulsulan, atong isugid nga kita usa ka magkasasala o atong dawaton si Kristo nga atong bugtong personal nga manluluwas. Pagpakigrelasyon na, magbag-o ta sa atong hunahuna. So mo nang nagsulob na ni Kristo. So kay nagsulob na ni Kristo, ang mga daang binuhatan nga dili gusto ang Dios, isalikway na to. Munang naay kausaban. The kingdom of God, permiro mahigala, unsa ganito? Ang number 1, ang church, mao ang lawas ni Kristo. Ikaduha, the household of God. The word household, meaning pamilya sa Dios. Ikatulo, the kingdom of God. Kingdom suggests a king. Christ is a king. Si Kristo mao'y king, hari. Mabasa na to na may gala sa Revelation. Revelation, pinadayag at chapter 17, verse number 14. Kini ha? Ingon may galang pulong, this shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For he is Lord of lords, and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. Diba? Matingala ta may gala, makaingon tingali ta nga, daghan daing Lord kay siya may Ginoo sa tanang mga Ginoo. So naaday daghang hari kay siya may hari sa tanang mga hari. Diba? Ingon man na diha. Kini sila makigubat sa nating karnero. Og ang nating karnero magabuntog kanila kay siya Ginoo sa mga Ginoo
og hari sa mga hari. Og sila nga uban kaniya mga tinawag og pinili og matinumanon. Siguro agyod nga uban ta ni ana kay ang tanan ra ba nga nidawat ni Kristo pagkatawgon po og hari. Mo nang ingon niya hari sa tanang mga hari kay siya may pinakalabawang hari. Ang tanan nga modawat ni Kristo gitawag pod og pari kay ang pinakalabawang pari mao man si Kristo. Ang tanan nga midawat ni Kristo gitawag og bato kay siya man ang pinakadakong bato, ang sukaranan sa kaluwasan. Ingon na ba? Mo na may gala nga kung ingon tag kanang bato usara na kung gingarian sa Dios mo nang kinabuhing dayon. Kaluwasan maora na. Ingon ana may gala. Aron nga mahimong hari ang gingharian gihinganlan ana karon na karon kini munang ana karon muna ingon may galas bala ang kasulatan ato na mabasa sa buhat kapitulo 8 versikulo 12 muna atong timan-an kay kini dili ni siya ingon nga lipat-lipat og tinuod gyud kay abi ninyo mga kaigsunan kon mangutana mo nako unsa may relihiyon nimo noy? Abi nimo kining kuan manggod, kining Baptist, dili gyud ni siya religion sa sinugdanan. Testimony ni siya. Pero karon nahimo na siyang religion, di ba? Nahimo na religion kay magtukod og unsay ngalan sa imong grupo kinahanglan ay rehistro sa SIC. Di ba? Wala naman roy organisasyon sa maron ana. Pero inani ha. Nakabaton ko og kaluwasan, meaning nagdawat ko og maayong balita ni Kristo gikan niadtong tuig 2003. Akong giangkon nga si Kristo mao ang akong personal nga manluluwas. Nganong personal man? Ingon ang uban, nganong miingon man mong personal nga ikaw ra day mo tag-iya ni Kristo? Mga kaigsunan, ang kaluwasan tagsa-tagsa. Dili na siya grupo. So ang kaluwasan gibase mahigala sa individual nga pagpakigrelasyon ni Kristo. Kay individual man, personal, di ba? So mo nang nama kaigsunan nga ako Baptist. Nakaangkon ko og kaluwasan dili tungod kay Baptist ko, tungod na sa pulong ni Kristo. Mao na mahigala ang gihuptan ni Andrew nga bisan siya dunay grupo nga Andrew Fans Club pero wala na gibase kay nasulod sila sa grupo sa Andrew Fans Club, naluwas sila tungod na ni Kristo. Nakaplagani ang kaluwasan diya ni Kristo. Kita pod mao pod na nga kinahanglan atong makaplagan ang kaluwasan diha ni Kristo kay walay laing ngalan nga gitanyag mahigala sa Dios. Mo nang na ingon dia sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 12. But when they believe Philip preaching the things concerning the kingdom of God. Meaning kinabuhing dayon, kaluwasan, kingdom of God. Or man na, and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Unsay nahitabo? Gidugang sa grupo, gipuno. Apan sa diha nga sila mituon ni Felipe, mituo sila ba? Nga nagwali sa mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios. Og sa ngalan ni Hesus Kristo, sila gibaptismuhan mga lalaki ug mga babae. Human nga midawat sila mituo, nihimo sila sa paghinulsol, gibaptismuhan. Literal man kay kun imong tanawon gibaptismuhan, gitusmod sila sa tubig. Kay nagpa-identify sila. Ilang gipakita nga gusto ko nga mosulod anak nga grupo, mosulod anak nga organisasyon, di ba? Mga organisasyon karon na ay testing. Labi na og kanang prat, di ba? Unsa may ilang buhaton, padulan ka. Ngano man na? Sukdon ka ba? Kung kaagwanta ka ba? Di ba? Ano ba? Magpa-identify ka. So mo niya, kinalantang magpa-identify. Dili ni basta-basta kay dili ni kalibutanon nga organisasyon. Kundili espirituhanong aspito gisalbar may galagi preserbar ang ato ang kalag nga dili maadto sa impierno. Morning niya nga mapreserbar unta ang atong kalag makaunahon na tataba nga di na tanya ng pangadji
Kay dili na mo'y makahata og kinabuhing dayon. Mao nang naa. Ingon si Kristo nagpahimangno be siya nga kung dunay moanha kaninyo nga magwali og dili mao nga balita o lahi nga maayong balita, kay ingon man pud sila nga maayong balita na tanawar ko mga Pariseo nituo ba sa gisulti ni Kristo, dili. Muna nga hangtod karon nagpabilin nga naay mga tawo nga di gyud matinuhoon. Hangtod karon wa pa pud mobalik ang Dios. Wa pa siya mobalik si Kristo nga naman. Daghan pa mang wala mo dawat niya. Gihulat ka kung kanus ka mo dawat niya. Moingon dayang uban. Kadugay na ana akong lolo naghulat man nga mobalik pero hangtod karon wa man gyapon namatay na lang akong lolo. Tingali ang katarungan nga pamabalik ang Dios tungod kay ikaw nagmagahi ka sa imong kasing-kasing. Basi ikaw ray hinungdan. Dawata ganing sulay si Kristo. Karon. Kay basin ugma di na kaginawa. Di ba? Ana ba? Paibuntag ni Ma'am Bernadine Ken Eunice Rivera. Good morning Brad Noy og sa tanan. Okay, salamat kay nimo Ma'am. Mayong buntag ni Muda og mayong buntag kang Madam Esther Datuon nga gikan pa kaniadto wa gyud ni pagkapobre ba dato lang permente. Kita nga mga katawhan ni Kristo, mga Kristiyanon, ang kalibutan mao ang iyang teritoryo. Ang bagong tugon mao ang iyang balaod. Kini mao ang church. Matthew 16:18. Mo nang ingon niya diha. Di ba? Atong balikan. Ang ato ang text, Matthew 16:18. Usbo na to mahigala sa pagpadayag nga ingon din ha. Ingon mahigala si Kristo statement ni Kristo. Og ako muhatag nganha kanimo verse number verse number 19. Okay. Sa verse number 19 di ay ingon niya diha. I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Okay ni. Kontrobersyal gyapon kay kanang giingong Yahweh literal kayo sa uban. Nga ang nagdala sa Yahweh mao si Peter. Og ako mohatag nga kanimo sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Mga Yahweh sa tapadaghan. Mga Yahweh man. Og bisan unsa nga ikaw mobugkos dinhi sa yuta, mabinugkusan dito sa langit. Og bisan unsa nga ikaw mubadbad dinhi sa yuta, mabinadbaran dito sa langit. Ang gingharian og ang church managsama lamang. Ang Yahweh nga bot pasabot dinhi ang maayong balita. Gitugyanan si Simon, gitawag og Peter kay gamay man siya nga bato, kay nito o man siya ni Kristo nga bugtong anak sa Dios. Gitugyanan siya og Yahweh, meaning mga butang nga iyang isulti ngadto sa mga tao, labi na sa mga Hudiyo nga naa dito sa Israel o Israelites, kay kini si Peter iyang misyon dito man sulod sa Israel, naglibot-libot ra man siya, wa man siya mogawa sa Israel, wa man siya moabot og Roma. Di ba? Ang iyang misyon dito ra. Mo nang gitagaan siya og Yahweh. Kanang sabay tawag na gitagaan siya og mga pamaagi o Yahweh, dili literal nga Yahweh kundi kana bang gitagaan siya og gahom nga iyang isangyaw o maayong balita nga modulot mahigala sa kasing-kasing hunahuna sa tao, nga unta mabag-o sila, nga unta makahunahuna sila, nga mudawat sila sa maayong balita ni Kristo. Ingon na ba kay ang mga Hudiyo hilabihan ka tig-a og kasing-kasing. Tig-a oy. Nawar go to mga Pariseo, mga eskriba, grupo go to sa mga abogado. Di ba? Unya naghupot may gala og mosaiklo. Perting tuon, suhito kay balaod may gala sa mosaiklo. Mga balaod may gala sa Leviticus, mga balaod may gala nga gisulat suhito kayo. So mao na nga dili sila motuo nga si Kristo iyaha sa balaang espiritu. Nagpasipala sila. Gani nangita pa sila pagi. So ana may galang kinaiyas mga Hudiyo. So si Peter, Hudiyo man ni siya, so siya mo'y gigamit sa Ginoo. Gitagaan og Yahweh. Yahweh nga ang iyaang pagwali ba? Pagwali sa maayong balita adunay gahom nga modulot sa kasing-kasing. Di ba?
kabantay ta may gala nga musulti ta may gala sa pulong si Ginoo. Basta ang tao maminaw lang, di ba mo dulot? Kaya ako nidulot man gyud sa kuha. Nga naman, gisultian ko. Ang gigamit nga mga tao nga aron ako masultian sa pulong niya kinsa. Silang Pastor Paul, Pastor Robin, mo na sila gigamit sa Ginoo. Sila mo gigamit sa Ginoo nga instrumento aron ako masultian sa maayong balita. Og ako nasabtan, kay ako man gipaminaw. So ingon na may gala na gigahom. Kay amuhatag mahigalag pagpanabot ang balaang espiritu man. Ang tao, instrumento lamang gamiton sa Dios nga paghatod sa pulong niya ngadto sa uban nga gakinahanglan. Pero ang pagkonbikto sa kasing-kasing sa tao, dili na buhat sa tao. Kundili iya na sa balaang espiritu. Kinala to na masabtan. Sumunang naa. Nganong nakasabot ka sa pulong sa Ginoo? Tungod na sa balaang espiritu. Sama kang Peter ba? Si Peter. Si Simon. Si Simon, sa diyang nangutana si Kristo, kung atong iatras may gala sa verse number 14. Bitanaw na to. Mo nang iyang giingon diha kato pangutana ni Kristo ba nga, si kinsa maday ako? Unya ang uban nila miingon nga, ikaw si John the Baptist. Unya ang uban miingon nga, ikaw si Elias. And others, og uban pa. Ang uban, Jeremias or prophet. Di ba? Sa verse number 15. Ang giingon diha. He said unto them, but iya pa yung giusap o pangutana, kinsa man gyud ako? Di ba? Mao nang sa verse number 16, ingon diha, sa verse number 16, mo na gitubag may gala. Ingon man sa verse number 17. 16 day. Sa verse number 16. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ. Simon Peter. Si Simon, siya ang nakatubag ni ingon, Thou art the Christ, the Son of the living God. Siya may nakasulti ana. Pero unsay gisulti ni Kristo sa verse number 17. Ingon siya, And Jesus answered and said unto them, Blessed thou art. Panalangin. Diha kanimo Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee. So ang dugo ug ang unod wala nakapadayag ngadto kang Simon. But ingon sa apan my Father which is in heaven. So ang balaang espiritu mo'y naglihok sa kasing-kasing gunahuna ni Simon nga siya makasulti niyato. Ingon ana gyapon kita. Sa dihang masabtan nato ang pulong, ang mukumbikto sa atong kasing-kasing una-una, dili ang tao, kundi ang balaang espiritu. Sa dihang atong paminaon ang pulong sa Ginoo. Importante gyud nga tagaan nato higayon ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay kung di ta maminaw, mura ta atong tao may gala nga rich man nga pagyahat sa iyang mata, impierno na dayto. Nya perti niyang basol, perti niyang hinulsol, ngayo pa siya pakitabang ni Abraham. Abraham, pwede ba nga sila saro imong ipadala diri nako bisag usa lang katulo sa tubig, butang diri sa kondila kay gikuan ko gisakit ni ako sa init nga lugar, impierno man to. Nanay na impierno. So ikaw pat may gala ingon din ikaw pat the vineyard of the Lord, ubasan. Si Kristo mao ang punuan sa ubas. Ubas ang individual nga mga Kristohanon mao ang mga sanga. So karon kung kita Kristohano na, sanga ta ni Kristo. Mao nang kinahanglan mamunga. Di ba? Kay sanga man ta. Ingon ang John chapter 15 verse number 1. Magsugot ta sa verse number 1. Taas ni. Ingon si Kristo, I am the true vine and my Father is the husbandman. Ang mag-uuma mao ang Father. Sa verse number 2, ingon diha may gala ang pulong. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Ang matag sanga nga niya kanako nga wala nagapamunga iyang pagakuhaon, ug ang matag sanga nga nagapamunga siya nagahimo ni aron kini
mamunga og daghan pang bunga. Lisod kay may gala kon miingon tang tayo pakadot na sa kuan din na verse number 2. Verse number 2. No. Amo nang ingon niya diha. Lisod kay may gala kon kita nakadawat na kang Kristo, nidawat na kang Kristo pero usa na ta kasanga nya wala tay bunga. Tanaw na to kung say bunga may gala, di ba? Kinahanglan na itang mamunga. Dili pwede may galang maglingkod-lingkod ta, unsa ba? Di ba? Verse number 3. Ingon diha, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Karon kamo hinlo na pinaagi sa pulong nga akong gisulti nga kaninyo. Ang nakahinlo may gala pulong. Sa ato pa ang water baptism kung arit na may gala sa gilang kay hisgutan na nato na sunod adlaw. Tingali ugma kung mahuman tani. Hisgutan nato na what is baptism aron masabtan nato. So dire sa ta sa giingon ni Kristo kini mga Kristohanon, alang sa mga Kristohanon gitawag og sanga ni Kristo. Verse number 4. Ingon di abide in me. Magpabilin ta ngadto niya and in you and I in you. Og siya po dinhi nato. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Pabilin din ni kanako ug ako diha kaninyo, ingon si Kristo. Maingon nga ang sanga dili makapamunga sa iyang kaugalingon, gawas kon kini magpabilin sa paras. Dili usab kamo gawas kon kamo magpabilin dinhi kanako. Sa verse number 5. Ano sa giingon ni Kristo? Mao ni iyahang pahimangno ngadto sa mga Kristohanon. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bring it forth. Dili lang kay muhatag may galag bunga, kundi much fruit. For without me, ye can do nothing. Tiyaw mo na, kung wala si Kristo, wala tayo mahimog yun. Unsa may mahimo na to? Kung maninguha ta may gala og kinabuhing dayon, unsaan man nato pag-angkon sa kinabuhing dayon kung di ta mosalig may gala ni Kristo? Unsaan man? Natay mahimo si Kristo na gani nagsulti Ingon siya, for without me, kay kun wala siya, wala gyud tay mahimo. Unsa may mahimo nato? Di ta magpasigarbo may gala kay wagi tay mahimo. Muna giingon niya, ako mao ang paras, kamo mao ang sanga, siya nga nagapabilin dinhi kanako ug ako diha kaninyo. Mao ang nagapamunga og daghang bunga kay kun wala ako kamo walay mahimo. Verse number 6. Ingon din ni si Kristo kay kani kang Kristo ni nga pamahayag. Siya ang nagsulti nini. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. And men gather them and cast them unto the fire, and they are burned. Kung ang usa ka tao dili magpabilin dinhi kanako, siya igasalikway sama sa usa ka sanga ug malaos, ug ang mga tao magtapok kanila. Magtapok ug magtambog kanila ngadto sa kalayo ug sila mga sunog. Kini siya dili ni pagkasunog nga pagka-impierno, kundi makabaton og kaulawan. Ang usa ka tawo nga moangkon nga Kristohanon o nakadawat apan wala nagpadayon diha kang Kristo, misimang og laing dalan, putlon sa sanga. Giputol sa sanga. Unya malaos. Ang yang espirituhanong aspito malaos. Mamatay. Imbis kay mubunga siya, di siya kahatag bunga. Kay nibalik may gala sa bisyo. Mao na nga katong mga tawo nga anidawat kang Kristo, sa primero, madasigon, mainiton, apan kalit lamang, nga dunay napandulan, o unsa ba, dunay nakita nga dili maayo, wala na mo padayon. Di na gani makita sa pagsimba. Nalaos ang iyang espirituhanong kahimtang. Nalaos. Unya, ang uban, nibalhin og lain nga pagtulunan, nga imbis kay naghupot na og pagtulunan, ang sukaranan may galas kinabuhing dayon mo sa Kristo, nibalhin og lain. Kay nibalhin og lain, so, dili to iya sa Dios. Dili to siya sanga ni Kristo. Meaning, lain to siya nga sanga. Sanga to sa espiritos demonyo. Yun na ba? Diba? Di na to na mapugnan. Kaya maunay kamaturan,
Kay ang tao gitagaan may gala og freedom. Katungod nga mopili asa siya. Kay ang langit o ang impyerno may gala naa na sa atong desisyon. Walay laing tao nga mabasol kung maadto kag impyerno kay imo nang kaugalingong desisyon. Walay laing mabasol kung makaadto kag langit kay imo nang desisyon. Karon mo desisyon ka. Asa ka, langit o impyerno? Sa verse number 7 ingon siya may gala, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Kung kamo magpabilin dinhi kanako, og ang akong mga pulong magpabilin diha kaninyo. Pulong ha? Oh. Kung ang mga pulong sa Dios atong ginatun-an og atong gikinabuhi, nan nagpasabot nga nagpabilin ta diha sa iyang pulong. Oh. Mo nang ingon niya, kung kamo magpabilin dinhi kanako og ang akong mga pulong magpabilin diha kaninyo, kamo mangayo unsa ang buot ninyo og kini pagabuhaton nga na kaninyo. Ihatag na. Kay ingon man ang Ginoo, pangayo kay ikaw paghatagan. Pangita kay ikaw makakaplag, panuktok kay ikaw pagablihan. Si Kristo may gala na sulti ana. Kanong siya nagsulti? Oh, para dili ta makaingon nga bakak-bakak tungod kay si Kristo man ang nagsulti gayod. Kanang mga statement nga dili niya ihatag og laing tawo, kanang siya gyud magsulti, di ba? Now, sa verse number 8, ato ta. Ingon din herein my Father glorified that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Dinhi niini ang akong amahan mahimaya. Mahimaya nga kamo mamunga og daghang bunga sa ingon kamo mahimo nga akong mga tinun-an. Kay kung dili ta mamungag daghang bunga, dili ta tinun-an ni Kristo. Mauna makaigsunan. Nga kinahanglan gyud nga mamunga ta. Ang atong pagkakristohanon ba? Ang atong nakatunan, ang atong nabasahan nga pulong sa Ginoo, lig-ong ebidensya nga mo'y atong huptan og atong ikinabuhi, mamunga ta. Kung giunsa may gala nato pagdawat si Kristo nga atong bugtong o personal nga manluluwas, ato na masulti sa uban para sila makabaton pud kinabuhing dayon. Nganuman, kitara di ay may gusto nga matog langit. Kanang pagkat-on sa pagbasa siyang pulong, kanang murag kag maghigawaos ba, murag kulang ang imong kinabuhi kon di ka makabasa og pulong sa Ginoo. Mo nay bunga may gala. Kay ang pagpamunga sa balaang espiritu, mao man ang pagtagad siyang pulong, meditate day and night, pagbasa siyang pulong, pagrespeto man na, pagpakigsulti sa Dios. Kung mubasa ta siyang pulong, nagpasabot na nga ang Dios nakigsulti kanato. Kung kada adlaw ta may gila nagbasa siyang pulong, kada adlaw putang gipahimangnuan sa Dios. Kay matag pulong nga atong pagabasahon, naay mensahe ang Dios nga ihatag nganhi kanato. Mao na sa akong Bible reading karon na gikan sa January 1. Humanan ako ang Old Testament na nako sa libro ni Lucas. Mao na kay ako nang gitun-an ba? Akong gitun-an akong kaugalingon kay kini akong kaugalingon tapulan kay ni. Tapulan. Ako nang gisulti ninyo para dili sa ingon nga pag-alsa sa kaugalingong bangko para ma-encourage pud mo kay nakakuha ko kadasig nga magbasa siyang Bible tungod na sa mga pastor nga nagtudlo, sa mga Kristohano nga nagtudlo nga dili nato ma-appreciate ang kamaanindot sa pulong sa Ginoo kon di gyud ta mo basa. Kana bang basa nga pamalandungan po nato, pangitaon nato unsay bay kahulugan ini. Meaning sama sa usa ka pagkaon nga atong gikaon, nya atong giusap, matagamtaman nito ang kalami sa pagkaon nga atong gikaon. Dili pwede nga mukaon ta atong diretsog tulon. Di nato matagamtaman may galang kalami, mo na may galang pulong sa Ginoo. So dinhi ang mga Kristohanon kinahanglang magtrabaho diha sa church og mamunga alang sa Ginoo. Ang mensahe dinhi may gala kinatibuk-an. Atong makita karon kung unsa ka mahinungdanon ang church. Di ba? Palihog kung mahimo tun-an nato kini mga butanga pinasikad sa balaang Biblia. Abi nimo kining libro bitaw, Biblia. Wa gini pulos. Kung tanaw nimo Biblia wa gyud di gid sa nindot. Dili maibog ang imong mga mata.
Pero sa dihang imong mabasa ang iyang pulong ug imong pamalandungan, dinhi ka maka-appreciate nga inindot ang pulong. Ang bililhon nganong gitawag siya balaan tungod kay ang pulong nga nasulat diha mao'y balaan. Kining papel dili na mo'y balaan. Kanang gisulatan nga papel, kining gibahin nga tibok libro gikan sa Genesis padulong Revelation, kung tanawon nimo wa gyud kay kaibog nga makita diha sa mata. Wala gyud bili. Mao nang di gyud ta ganahan mo basa. Pero tun-an nato atong kagalingon kay usa na kasugo sa Ginoo, keep my commandments if ye. Di ba? Kung kita may gala nagtuo sa Dios diha kang Kristo Jesus, nan kita mag-keep sa iyang commandment. Asa man atong pagpamalandong, asa man atong Bible reading, asa man ang atoang, ina na ba? So mo ni dinhi, kon imong pamalandungan nga ang church ingon nga gitukod sa Dios, nga unta atong makita kini og masabtan nan ang imong tibuok nga kinaiya mausab. Tingali ang imong kinabuhi ug ang akong kinabuhi ug atong kinabuhi mabag-o, mausab, di ba? So mo nang na may gala. So salamat kayo sa inyo ang panag-uban karubutaga kay wala man tay igong panahon. Salamat o ginaot nga ang mga butang nga ato ang naiskutan gikan pa kaganiya sa unahan nga ang gitukod ni Kristo na amang gyud siya gitukod, di man gina siya malimod kay naamay gitukod ni Kristo pero sa espirituhanong aspeto. Pero na to may balaan nga dili sa literal nga religion, congregation o kana mga pagpasigarbo nga gitukod nga religion nga gihuptan sa kadaghanan, dili na mao. Kay ang gitukod ni Kristo usa ka espirituhanong aspeto nga nagdala og kinabuhing dayon. Kutob sa mga mudawat makaangkon sa kinabuhing dayon, meaning gipreserbar ang ato ang espirituhanong kahimtang nga ang kinabuhing dayon gisumpay ngadto sa atong kalag, dili sa pisikal nga kahimtang. Okay? So may buntag ni Pastor Ariel Labilla sa Himangpang Inita, Misamis Oriental og ni Sir Makmak Tabanao Lumaktod. May buntag ni mo da sir. Og ni Sir Renaldo Aparisi. Good morning ninyo dihan tanan. Nani sa Cebu si Sir Ri Aparisi. May buntag ni mo da sir og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Wala tayo ikong panahon, sanglit na pupos na itong panaguban kaya tanang butang ng kalibutan na doon naman gyoy kinutuban. Sama sa itong panaguban nga doon ay panahon sa pagsugod o dinimagutloa oras na usab alang sa pagtapos. Sangan sa atong station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, Nonibi. Magpasalamat umingon. Mayong buntag, iligan.